الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور، يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز البر من الفاجر. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى مخاطبا خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم: قال لي جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعلموا إخوة الإيمان، اعلموا أن هناك حقيقة، وأي حقيقة؟ حقيقة طالما غفل عنها الإنسان، ولحظة حاسمة ومصير ومآل، إنها لحظة لا بد أن تلاقيكم، طال الزمن أو قصر، لا يمكن الهروب والفرار منها. حقيقة تلقاكم أينما كنتم، لا تمنعوا من هذه الحقيقة جنود، ولا يتحصن منها بحصون، تدرككم أينما كنتم. إنها واعظ لا ينطق، واعظ صامت، يأخذ الغني والفقير، والصحيح والسقيم، والشريف والوضيع، والذكر والأنثى، والمقر والجاحد، والعابد والزاهد، يأخذ كل من فيه نفس سائلة. إنها حقيقة طالما كره الإنسان حتى ذكر اسمها. كل نفس ستذوقها هذه الحقيقة، شاءت أم أبت. لعلكم عرفتم ماذا أقصد. لا أظن أحدا يجهلها، أما حقيقتها وكنهها فالكل يجهلها. إنها الموت إخوة الإيمان. الموت هي الحقيقة المطلقة التي لا مفر منها. يقول تعالى وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. الموت، ما الموت؟ أمر كبر وكأس يدار في من أقام وصار، يخرج بصاحبه إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار حطبها الناس والحجارة. هذا الموت إخوة الإيمان الذي تفرون منه. يقول سبحانه وتعالى في هذا السياق: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت أحبتي في الله، هذه كلمة عظيمة، هذه لفظة رهيبة، هذه السنة الكونية التي قهر الله بها العباد وجعلها حقا على كل مخلوق. كل من عليها فان، لا فرق في ذلك بين كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا عظيم ولا حقير، ولا حاكم ولا محكوم. كلهم مقهورون بالموت، خاضعون لسلطانه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الموت إخوة الإيمان هذا الموعد الذي يفصل بين دار العمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. الموت هذا
هذا الموعد الذي يفصل بين دار العمل ودار الجزاء ماذا أعددنا له؟ ماذا أعددنا له إخوة الإيمان؟ هل نحن مستعدون للرحيل أم أننا نظل غارقين في لهونا وعبثنا حتى يفجأنا في يوم من الأيام؟ إلى كم ذا التراخي والتمادي وحادي الموت بالأرواح حادي أي ينادي. اعلموا إخوة الإيمان أن الموت هي البداية وليست النهاية كما يظن البعض، واعلموا أن الراحة في الجنة لا في الدنيا. ولقد صدق القائل إذ قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إخوة الإيمان، هل يليق بنا، هل يليق بعاقل أن يكون كالبهائم فلا يعتبر؟ أيجدر بنا أن ننسى الموت الذي هو ملاقينا طال العمر أو قصر؟ أعاقل ينسى هادم اللذات، أعاقل ينسى هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ومرمل الأزواج والزوجات ومخرب الدور وعامر القبور؟ ألبيب أعاقل يغفل عن ذكر مصيبة الموت؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. إخوة الإيمان، في يوم من الأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر، أي على قرب قبر من القبور، فبكى حتى بل الثرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي فأعدوا العدة، وخير العدة التقوى. إخوة الإيمان، رواه ابن ماجه. وفي حديث آخر رواه الطبراني وحسنه المنذري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس؟ من أكيس الناس وأحزم الناس، أي أذكاهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. إخوة الإيمان، فيما يلي سنذكر بعض فوائد ومنافع ذكر الموت، وهي فوائد جمة في الدنيا والآخرة. ذكر الموت إخوة الإيمان يحث على الاستعداد له قبل نزوله، إذ الموت لا يستأذن أحدا ولا يعطي موعدا لأحد، ولكن ذكر الموت يورث في الإنسان النشاط للاستعداد لملاقاته. كذلك ذكر الموت يقصر الأمل في طول البقاء، وطول البقاء وطول الأمل من أعظم أسباب الغفلة والشقاء في الدنيا. كذلك ذكر الموت يزهد في الدنيا ويرضي بالقليل منها، ويرغب في الآخرة ويدعو إلى الطاعة، إلى النشاط في الطاعة والعبادة. ذكر الموت إخوة الإيمان يهون على العبد مصائب الدنيا. قال كعب رحمة الله عليه: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. كذلك من فوائد ذكر الموت يمنع من الأشر من الظلم والبطر والكبر والتوسع في لذات الدنيا وزخرفها. كذلك يحث على التوبة واستدراك ما فات، ويرقق القلوب ويدمع الأعين، ويجلب باعث الدين ويطرد باعث الهوى. يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم. ذكر الموت يدعو إلى السل السخائم، تطهير داخل الإنسان، يدعو إلى سل السخائم ومسامحة الإخوان وقبول أعذارهم. قال الإمام الدقاق رحمة الله عليه مبين لنا بعض فوائد ذكر الموت، فقال: من أكثر من ذكر الموت أكرم ب3 أشياء. من أكثر من ذكر الموت أكرم ب3 أشياء: تعجيل التوبة
وقناعة القلب ونشاط العبادة. تعجيل التوبة لا يؤجلها، يعجل التوبة، تكون لديه القناعة بالقليل ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، أي يسوفها سوف أتوب فيما بعد والعياذ بالله. تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. من أكبر أسباب التكاسل في عبادة إخوة الإيمان نسيان الموت. وقال القرطبي رحمة الله عليه، قال أهل العلم: تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. قال القرطبي: تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. إخوة الإيمان، تذكروا وتدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في الحديث الذي رواه الحاكم: الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فاتقوا الله إخوة أحبتي في الله، وتذكروا وأكثروا من ذكر هذه اللذات، خاصة في الظروف الصعبة، في هذه الظروف الكالحة مع وباء مرض كورونا، فالموت محيط بنا من كل جانب. تذكروا الموت وأكثروا من عمل الصالحات ومن التوبة والاستغفار قبل فوات الأوان. واسمعوا، وعوا وتيقنوا وتذكروا أنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. تذكروا إخوة الإيمان أنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Au nom de Dieu, qu'il est mon miséricordieux, que ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, où que vous soyez, comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché de verset: et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors que chacun sera pleinement rétribué de ce qu'il aura acquis et ne seront point lésés. Craignez le jour où l'on soufflera dans la trompe et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, le jour où on distingue le mauvais de bon. Allah exalté soit-il a dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché de verset: tout temps coûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté de feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au meilleur de ses prophètes et créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: en vérité tu mourras, et ils mourront où tu sais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu à moi et a dit: oh Mohammed, vis autant que tu vas certes mourir, aime ce que tu veux, tu vas certes en être séparé, œuvre par ce que tu veux, tu seras certes rétribué pour cela. Donc, chers frères et sœurs, on parlera d'un sujet très important dans la vie de tous. En même temps, c'est un sujet que déteste tout le monde, un sujet auquel on essaye toujours d'échapper toute notre vie. On parlera d'une vérité absolue, une certitude que tous les humains connaissent. On parlera d'un sujet qui a laissé les savants et les scientifiques perplexes depuis la nuit des temps.
On parlera de réalité à laquelle aucun de nous ici présents ne va y échapper. On parlera de réalité qui ne fait aucune différence entre le grand et le petit, le riche et le pauvre, celui qui est âgé ou le jeune, et ne fait pas de différence entre les races. De réalité qui touche chaque chose vivante sur cette planète. On parlera de la mort. La mort, chers frères et sœurs, la mort qui nous attend, la mort qui nous guette de partout, la mort envers laquelle on n'est jamais prêt à affronter, la mort qu'on est censé de rappeler chaque instant, mais on s'efforce à l'oublier et de ne jamais en parler. Chers frères et sœurs en islam, la mort en islam est une fatalité, mais non une fin, c'est le début. La mort, c'est le début de l'au-delà. Bien sûr, chers frères et sœurs, on déteste de se rappeler la mort, car c'est ce qui va nous détacher des plaisirs de ce bas monde. Et bien sûr, la mort ne frappe pas à la porte, ne donne pas de rendez-vous. Il peut survenir à n'importe quel moment, il ne donne pas de signe, il n'envoie pas une lettre pour dire « tant de temps je vais passer, prépare-toi ». Non, il passe de manière subite, sans prévenir, donc il faut s'y préparer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran de nos sens rapprochés de verset, dit « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer ». Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rappelez-vous constamment le démolisseur des plaisirs ». Rappelez-vous constamment le démolisseur des plaisirs, rapporté par Ibn Hibban. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évoquez souvent le destructeur des plaisirs ». On lui demanda « C'est quoi le destructeur des plaisirs au prophète, au messager d'Allah ?» Elle répondit « C'est la mort ». Et il n'y a pas un serviteur qui l'évoque en étant dans l'aisance sans que la vie ne lui paraisse étroite, ou en étant en difficulté sans que la vie ne lui paraisse large. La mort est la première des étapes de l'au-delà et la dernière de la vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous a recommandé vivement, nous enjoint de rappeler la mort. Car le fait de se rappeler la mort a beaucoup de bienfaits pour accroître la foi des musulmans. En se rappelant la mort, les cœurs insouciants se réveillent, les cœurs morts reviennent à la vie. L'adorateur se tourne plus vers Allah. En se rappelant la mort, on en est plus insouciant et on se détourne pas de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman intelligent n'oublie jamais la mort. Comme il est vu dans un hadith authentique rapporté par l'imam Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur le plus doué des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus intelligents, ce sont ceux qui se rappellent le plus la mort. Et ceux qui se rappellent le plus la mort se préparent le plus. Donc, chers frères et sœurs, l'évocation de la mort anéantit, supprime les lascivités de l'âme, déracine les causes de la distraction, car la distraction fait oublier les échéances et les obligations, ainsi que l'évocation de la mort fortifie le cœur devant les rendez-vous avec Allah, adoucit le tempérament, brise les étendards des caprices, éteint le feu de l'avidité et conduit le croyant à délier, à débarrasser les cordages des temps de la vie terrestre pour les attacher à la vie de l'au-delà. L'évocation de la mort, chers frères et sœurs, permet à la personne tout au long de sa vie de se corriger ici-bas, ainsi que de corriger sa trajectoire vers l'au-delà. Il lui évite de tomber dans l'inattention et la distraction. La mention de la mort, chers frères et sœurs, est la plus grande exhortation et le plus grand rappel des trop grandes espérances et de la tromperie de cette vie d'ici-bas et de fait de s'y confier. L'un des grands savants musulmans, Al-Qurtubi, rapporta qu'une femme vint se plaindre de la dureté de son cœur auprès de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. Donc notre mère Aïcha dit, rappelle-toi souvent de la mort, cela adoucira ton cœur. Al-Qurtubi a dit aussi, sache que le fait de se souvenir de la mort amène un sentiment de répugnance à l'égard de cette vie d'ici-bas.
et au fait de penser à chaque instant à la vie éternelle dans le devoir. Nous conclurons, chers frères et sœurs, tout ceci avec la parole d'un grand imam, d'un grand érudit de l'islam, Abdul Ali al-Daqqaq, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: celui qui se souvient souvent de la mort sera honoré par trois choses. Celui qui se souvient souvent de la mort sera honoré par trois choses. Il s'empressera de se repentir. Il s'empressera de se repentir. Deuxièmement, il sera satisfait de son sort. Troisièmement, il aura de la vigueur pour l'adoration. Il aura de la vigueur pour l'adoration. Quant à celui qui oublie la mort, il lui arrivera trois choses. Il repoussera sans repentir. Il ne sera pas content de ce qu'il a dans ce bas monde. Et il sera paresseux concernant l'adoration d'Allah. Donc, chers frères et sœurs, essayez de se rappeler la mort. Le plus souvent,